DigiClub. Donc TikTok n'est pas encore présent parce que n'est pas encore perçu chez les agences. ما عندوش les outils nécessaires باش ينجم يكون un bon outil de vente. معناها l'algorithme تاعو il est extrêmement addictif. معناتها il alimente chez nous au fait le dark side نتاعنا معناها بودكاست. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل Pustini, School of AI. DigiClub. في ديجي كلوب ديما مستنسين نحكيو على شنو لي توندونس في العالم. يظهر لي الحاجه ولات تو الناس كلها تحكي عليها هي الانتليجنس ارتيفيسيال. بون الانتليجنس ارتيفيسيال نعرفوا الدومين نتاعها هي التكنولوجي ونعرفوا التكنولوجي elle est transversale, elle touche à tous les domaines. من التوريزم للصناعة on parle de l'industrie 4.0. يظهر لي على المجال تاع التوريزم يظهر لي تنجموا ترجعوا على الابيزود نتاع امال جعيد vous allez voir اللي زاد على التكنولوجي عندها ان امباكت زاد على التوريزم. المهم سي بارتو لا تكنولوجي ومعها الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي زاد بدات ترمي في عروقها بارتو. توا معنا ان انفيتي اللي باش نحكيو معاه encore une fois على l'IA et l'utilisation de l'IA et notamment كلمة generative AI. C'est quoi? À quoi ça sert? شنو هم les métiers اللي bientôt ممكن باش يتبدلوا ولاو d'autres corps de métier, شنو هما les opportunités et surtout vu l'historique نتاعو اللي هو parmi les piliers de l'internet في تونس et de la communication digitale, زاد باش نسالوه par rapport à l'utilisation de l'internet, la communication digitale في تونس وفي العالم. Quelles sont les nouvelles tendances? خاطر الشيء ديما يتبدل. DigiClub. بودكاست. محمد علي لومي اهلا وسهلا بيك. هلا وليد شحوالك؟ ça fait longtemps sachant اللي جيتنا في 2019 كان مانيش غلط وجيتنا في 2020 قبل كورونا وجوست في وسط الكورونا. صحيت اي في 3 ans تو ما مشيتش. افكتيمون مرحبا بك مره اخرى في ديجي كلوب. ديجا تنجموا تعاودوا تسمعوا سي محمد علي اللومي في الابيزود 110 من ديجي كلوب في البلاي ليست وين تسمعوا انتم في ديجي كلوب. وزاد في الابيزود 116 يظهر لي في الابيزود 110 جيت باش تحكينا على اكسس لي 20 ans d'access. Access c'est la première agence à l'époque نسموها في الكوميونيكاسيون في الويب ماركتينغ. تو ولات puisque تبدلت حتى لي نوسيون والكلمات ولي تيم. تو on parle de la communication digitale. تو قداش دونك عمرها اكسس؟ 99 دوك تاع 24 سنه قريب 25 سنه تبارك الله. في ذاك في الابيزود 110 à l'époque c'était le 20e anniversaire d'Access. في 2020 الابيزود 116 حكينا كيف العاده ديما نحكيو على شنو لي ديرنيير توندونس في الكوميونيكاسيون ديجيتال وكان جيتنا اليوم على خاطر يا انكور دو ليفولوسيون في الدومين هذا. سا ساريت ابسوليومون با. ساعه اول حاجه للناس اللي مازالوا ما يعرفوكش حكينا على محمد علي اللومي. عرف بنفسك. نعرف تكره ما تكره انك تحكي على روحك مي جو me permets de te tutoyer. Bien sûr, mais عرف بنفسك. جو vais t'obliger على انك تعمل الماركتينغ نتاعك. ما من 2005 نعرفوا بعضنا ولا 2004 والله انا نذكر تو من اوائل تي اتش دي من 2007 سو كي سور تعاملنا مع بعضنا. Donc en fait انا je me présente Mohamed Ali Loumi, je suis un passionné معناتها عصامي فيت خاطر خديت دبلوم في تونس صحيح اما ان دبلوم دو فينانس كونتابيليتي مي en fait خممت d'une certaine manière dans le temps خاطر mon frère الله يرحمه كان en fait هو اللي خلاني هو عدل لي فيت الفيروس نتاع الباسيون نتاع التكنولوجي en fait كنا نحكيو برشا ديما على الانتيليجنس ارتيفيسيال dans le temps. Ouais. في les années 90 وكل شيء. Donc en fait je pensais وقتها اللي القرايه اللي نقرا فيها هنا اللي هي comptabilité, comment classer les pièces comptables, etc. qu'il y aura un de ces jours, qu'il y aura une intelligence artificielle qui va le faire automatiquement. Elle va automatiser plein d'éléments.
Donc je me suis dit, au fait, il faut que je change de métier. Et à un certain moment, la tendance était Amazon, qui مازال qui démarre, وإلا Alta Vista, Google. Dans le temps, Alta Vista, l'équivalent à Google, اللي ما يعرفوش. Elle a disparu. Elle a disparu. Donc كان Alta Vista, c'était la tendance. Donc soit je نمشي في le moteur de recherche et donc Alta Vista ou كذا, وإلا نمشي dans le système تاع Yahoo. C'était un annuaire d'entreprise كل شيء. وإلا نمشي في l'e-commerce. Donc مشيت في l'e-commerce. Donc d'ailleurs اسمها شركة Access to e-business. À l'époque اسمها Access to e-business. تو نحيت e-business. Access. Et voilà. Donc le challenge était معناها d'ailleurs عملتهم ثلاثة. عملت moteur de recherche وخدمت على un annuaire كيما ياهو اسمه imaghreb.com dans le temps et خدمت على شوية على الاي-commerce. قاعد نتذكر قاعد تحكي لي ونتذكر حضرت عليهم التواريخ هذوكم كبرت في العمر يا محمد علي ولينا من العزائز نتاع الانترنت. لا لاباس مادام لهنا سبورتيف مادام سافا اوزل ومحلاه سبورتيف مين هذا سبورتيف هذا منظر البدن لا نحكي لك لهنا سبورتيف لهنا هذا كله على خاطر اوبليجي عليه باش نكون ديما ahead of my time خاطر التكنولوجيا وانت قلت وانا قلت تعبتنا وديما تجري قبل كانوا toutes les 15-20 années تو ولينا نحكيو على chaque 5 années فما حاجه جديده تخرج. جوستومون نحب نحكي لك على انكدوت. كنا نحكي مع واحد صاحبي قال لي معناها نحكي معاه قال لي ايش قاعد تعمل؟ قلت له اسمع والله قلقت ما فماش تكنولوجي جديده خلتني هكا جو كاربور اخي جات الجينيراتيف تاع نحكي فيها effectivement اما Access توا احكي لي شويه على Access pour ceux qui ne connaissent pas Access. Alors Access aujourd'hui c'est un groupe de plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on a 3-4 entreprises, enfin l'entreprise globale plus 3 filiales. C'est une agence de communication qui fait de la communication online et offline, qui aide les entreprises. Au fait, une femme à le mariage, mais bien branding ou une نجم نخدم على البراندينغ بالكدا والمراج الثاني هو البرفورمانس. يعني c'est la seule agence ou parmi les seules agences اللي يخدموا على les deux points هذوما. اليوم البراندينغ وانا تقريبا aujourd'hui 40 personnes يخدموا juste على البراندينغ. يعني هوني كيفاش نجم je passe la marque ou ainsi de suite. وعندنا une équipe كامله على البرفورمانس يعني toute la partie e-commerce ou كيفاش معنا j'obtiens des nouveaux clients, des nouveaux challenges وقداش le ROAS وقداش le ROI وكذا. Donc on a des offres un peu exclusives sur le marché qui sont intéressantes sur le e-commerce كنحب نحكي فيهم بعد. ومن بعد فات قلنا dans la chaîne de valeur كامله il manquait au fait un élément qui est extrêmement important qui est au fait معناتها لاحظنا انه الكليونات نتاعنا يصرفوا في برشا فلوس pour faire des one shot والوان شوت هذوكم يريكوبير با لور باز دوني وما يبنيوش على لي باز دوني هذوكم. دونك عملنا اون فيليال اللي تخدم على السي ار ام. On a choisi un produit. جبت لي الكيستيون والله كنت باش نسالك على السي بون كمل البريزونطاسيون عندي بليك كيستيون خلينا نقيدها فازي. ودينا نخدموا على السي ار ام واخترنا ان اوتي معنا ان اوتي اخترناه على خاطر il est très intéressant اللي هو مايكروسوفت. علاش مايكروسوفت؟ خاطر il a intégré dans d'ailleurs معنا c'est une décision الاخرانيه على خاطر البرودوي هذا il a intégré derrière lui des outils de low code اللي هما باور ابس. Plus, il a ajouté la couche copilote, c'est la Generative AI. Microsoft, ils ont investi $10 billion في OpenAI. Ils ont récupéré une bonne partie de la technologie pour mettre en place la technologie interne, mais il est copilote. Donc, je pense que, dans la période de G, il y aura un engouement autour de Microsoft, autour de CRM Microsoft. Je ne sais pas à tourne, est-ce que oui ou non, mais on commence à vendre sur d'autres pays que la Tunisie. Énormément les pays. Enfin, Canada, actuellement, Canada francophone. Donc, il y a Access au Canada. Elle est Tunis, mais on a un partenaire sur place, on a dit que c'est lui qui vend, c'est signature de contrat, etc. Et en fait, on traite, et en fait, c'est une opération, ce qu'on appelle du co-développement. On fait l'avant-vente ou le contrat est signé là-bas, exécuté en Tunisie, mais en fait, on prend le risque ensemble sur ce client-là. Donc, la notion de mesure de risque, c'est pas eux qui les prennent, c'est les mesurer, les deux sociétés. D'accord. Ril, fondateur de Access, tu es aussi fondateur de quelques autres entreprises. Ouais. Atini 2-3 hakek.
عندك هذا في الفيليال نتاع سي ار ام qui est complètement différente معناتها de شو اسمها Access International d'accord mais مش قاعدين نبدلوا في الاسم كاينها كوميرس انترناسيونال وي دونك قاعدين نبدلوا في الاسم عندنا فيت اون اوت فيليال اللي خدمناها فيت سيتي ان سيت اي كوميرس enfin c'est خدم pendant une très grande période entre 2015 et 2020. Il a réussi à avoir plein de clients, etc. Mais malheureusement, في le Covid, la chaîne d'approvisionnement نتاعنا طاحت على الآخر. Et donc du coup, les coûts نتاعنا طلعوا على الآخر و il y avait en fait cette possibilité de faire du e-commerce, mais لكن ما كانش عندنا les produits. Donc du coup, fait l'image de marque. هذاك علاش la chaîne d'approvisionnement كانت ماهيش قوية ياسر اللي خلات فات les clients يبعدوا علينا اللي هو sitevongo.tn. D'autres entreprises عندي une société qui s'appelle Favison اللي خدمنا نخدموا c'est une start-up تخدم على effectivement على generative AI اللي on l'a fait financer par un fonds d'investissement وماشي في ثنايا باهية. J'espère qu'elle va gagner des challenges في فرنسا actuellement. إن شاء الله ربي يسهلك إن شاء الله في كل شيء. خلينا نبداو في الكلمة هذية. Est-ce que c'est un buzzword? Est-ce que c'est vraiment une innovation? Je ne sais pas. Sachant اللي جايتك هذايا ما قلتهاش في الانترو نتاعي زاد من قبل تحكي على السي ار ام et j'ai des questions par rapport au CRM aussi. mais خلينا نبداو بهالكلمة هذايا اللي عندي انا نقول buzzword لكن انت صراحة كان غلط كان c'est pas un buzzword. C'est quoi la generative AI? La Generative AI, c'est une technologie qui permet de créer du contenu. C'est si effectivement, je résume, qui permet de créer du contenu, mais du contenu dont le contexte est fourni par l'utilisateur. Et donc, trois types de contenu. On a le contenu texte, et là, en fait, on parle de ChatGPT ou Claude ou que je mets à comme la deuxième partie, c'est Midjourney, enfin, c'est la génération de vidéos, de contenu, samahni, images. Et là, en fait, on parle de Midjourney, DALL-E, DALL-E 3. Donc, effectivement, c'est de la création de contenu image, avec tu décris quelque chose. moi نحب وليد نفاتي في صحراء donc ناخذ تصويره وليد نفاتي. علاش ما قلتش وليد نفاتي هو ضعيف مثلا نحب وليد نفاتي ضعيف. donc effectivement la generative AI crée du contenu autour de وليد نفاتي ضعيف. c'est une bonne idée نحاول هذا. donc عندنا et au fait قاعدين نخدموا على التكنولوجي bon avec Synthesia etc. en fait juste بدات بالellipse mais c'est surtout au fait le deepfake هذا يسموه نو لا on va créer il y aura de la generative AI vidéo. D'accord. Et donc Fama Runaway, ML, Fama plein d'outils mais معناتها مازالت ماهيش انتجري الكل مع بعضها. دونك مازالت الفيديو مازالت نقولوا احنا ضعيفه شويه. جو بونس ادوب بدات تخدم عليها بالكدا. ادوب الفايرفلاي خدم معناتها سي دو كونتوني ايماج بلوتو كو حتى على الفيديو بور الادوب بريمير برو بداو il teste ça image test mais pas قلت لك مازالت ماهيش انتجري مازالت فيها plein de défauts خاطر bon c'est compliqué de créer une vidéo معناها avec de la générative AI معناتها c'est assez compliqué. D'accord. Ben donc c'est ça le generative AI. C'est que tu crées du contenu اللي هو je suppose نجم تخدمه pour les clients تاعك انت. Donc si tu as un client اللي حاشو du contenu textuel, عندك l'outil pour ça, du contenu image, عندك l'outil pour ça, la vidéo, عندك l'outil pour ça. C'est bien ça. اي mais c'est pas fait pour ça là. Mais c'est fait pourquoi? لا معناتها نعرفش كنت تفرج على الديسانيميات قبل ولا تاعك اليابانيين. انا من ليبوك نتاع كعبور وبعدها وقفت. En fait, donc si on veut imaginer un peu le futur très proche, au fait c'est ce qu'on appelle maintenant je smart le texte le terme digital twin. C'est notre assistant. C'est plus ou moins, il va devenir de plus en plus l'assistant personnel. Dans les agences. t'as كل إنسان.
je parle pas d'agence. Ah. Je parle de كل إنسان. أنت اليوم vous avez besoin d'un assistant اللي باش ينظم لك وقتك باش لا ما فاهمك في باش هذا ينجمك محمد علي. يوريك شنو باش تاكل، شنو اللي حاجات باش تنجم تضعف، باش تستحفظ شويه على صحتك، سنيك كيفاش يقعدوا في البياض هذاك. عمل لي ضحكه محليه هكا. دونك محمد علي مي هذا كله في بالنا بيه، ولكن انا خاطر فيكو كنا نحكيو على اكسس ça va pas cannibaliser le travail des agences notamment كيما اكسس. امشي تجاوبني على السؤال هذا بعد البوز، هنا راجعين. Digi Club. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. توبنت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Pristini School of AI. Digi Club. رجعنا معكم في دي جي كلوب. معنا السي محمد علي اللومي فونداتور دو اكسس et de plusieurs autres entreprises. في البروميير بارتي دونك حكينا على شنو اللي يعمل محمد علي اللومي اكزاكتومون، اي حكينا على الجينيراتيف اي اي، على كيفاش اللي هي معناها grâce à cette IA là on peut générer du texte. ChatGPT en est un exemple. Générer de l'image, générer maintenant de la vidéo, même si c'est pas vraiment très développé, mais on commence. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut générer grâce à l'IA, les vidéos? Pour l'instant, je ne vois que des vidéos. Après, effectivement, on fait le partie texte, il y a du code. Aujourd'hui, en fait, on peut générer très facilement du code Python, et surtout, en fait, le code Python, tu fais un peu j'ai généré un peu du code Python, et en fait, il est très intéressant, bien codé, bien fait, etc., etc. Donc du coup, un bon développeur, c'est plus ou moins, s'il sait utiliser les contextes ou les bons prompts, il est capable effectivement de soit générer في 3 أيام, il peut la générer في 4 سوايع 5 سوايع maximum. Mais là, la question que j'ai posée avant la pause, لازم تتسأل. صحيح با انا باش تطيح خدمتك طيح اكسس تولي سا رامبلاس خدمتك انت خدمه بليزيور اوتر اجونس اي رامبلاسي بليزيور كور دو ميتي. دونك en fait باش نغزر الحكايه دون مانيير ماكرو. ميرسي بور لا كيستيون. ماكرو بعد نهبط الميكرو اكسس و دوت ميتي. دونك الماكرو فات حسب ماكنزي معناتها sur 3 ans معناتها البرودكتيفيتي va augmenter chez les personnes, et il considère que من هنا 3 سنين اخرين le Generative AI va contribuer de 7 points de plus في le GDP نتاع انجلترا. انا imaginez 7 points de plus. يعني احنا في تونس نعملوا نعملوا beaucoup d'efforts pour générer شويه. Si aujourd'hui on augmente notre productivité معناتها انجلترا c'est 7 points de plus. يعني en fait عملت une matrice انا en fait معناها à quoi il va servir ce Generative AI. فما معناها les plus intelligents, les moins intelligents, ربي خلقنا هكا, les paresseux et les plus actifs. Donc la matrice, lorsqu'on trouve un peu les personnes qui vont réussir dans leur vie avec en termes de productivité, etc., ce sont les gens qui sont effectivement intelligents, actifs, ou actifs, pas intelligents. هذوما زوز la matrice هذيا مقسومة على 2. هذوما زوز ils vont augmenter, ils vont avancer dans leur vie grâce à la générative AI. Et donc du coup tout ce qui est main d'œuvre ومعناها حاجة اللي تكون تعملها باليدين, معناتها جست تعمل سيزي دوني, تاخذ من بلاصه لبلاصه اخرى ولا كذا, ولا تعمل كذا, هذوكم كل les métiers هذوكم vont être augmentés par la générative AI. Et donc du coup en fait je conseille à ces gens-là de commencer à rechercher d'autres boulots, parce que c'est معناها plus ou moins جايينها très prochainement الحكايه هذه. Donc par rapport à ta question sur Access ou sur ce qu'on fait ou à l'équipe terre, en fait qui m'a facilité que c'est à choix, c'est la générative AI ou notre digital twin, en fait notre assistant, c'est en fait il va nous aider à améliorer notre productivité. يعني الانسان اللي تلقاه actif ou intelligent ولا actif ou pas intelligent, peu intelligent, il va essayer de ça va augmenter sa productivité de manière significative. Et donc du coup العباد ولاو ils consacrent moins de temps
pour faire des travaux d'exécution taïdine et plus de temps pour réfléchir. Et l'être humain, et on a vu les films Matrix, etc. L'être humain, la machine ou l'homme. Donc, l'être humain, il est beaucoup plus intelligent que la machine elle-même parce que le sentiment, le feeling, le sixième sens n'existera pas عند l'AI. Donc, la situation est que, نحكي شوية futuriste, la question est que, كيفاش نجم نستعمل هذايا l'outil هذايا au bon essor et chemin les métiers qui va complètement changer le comportement le comportement des gens vont complètement changer. كيما نضحك ساعه شويه قلت لك انكدوت قلقت ça fait longtemps معناها ملي جا جوجل وبدل الدنيا كل بارابور التا فيستا ولا بعد ما جا فيسبوك بدل برشا حاجات بعد جوا انستغرام بارتي موبيل وشانجمون دو كومبورتمون والايفون كيفاش بدل حاجات قعدنا تقريبا 7 سنين ولا 6 سنين من غير انوفاسيون قويه. effectivement le générative AI d'après mon point de vue au fait il va disrupter énormément de métiers اللي احنا معناتها في الكومبورتمون تاعهم. تو مثلا انت في تحب تلوج على حاجه معناها اوتوماتيكمون في مخك تمشي لجوجل وتعبي لي موكلي نتاعك عجبتك الموكلي هذا لا هذا لا هذا لا حتى كي تخلط للسيت ويب اللي يلقى لك لي دوني اللي حاجتك بهم. تو le comportement des gens il est en train de changer, il est en train d'aller vers Generative AI. اليوم كيفاش معناها je pose une question, j'ai un problème, c'est comme si je parle avec un expert. معناتها اليوم معناتها je parle avec un expert خاطر انت البازوني نتاعو القوه نتاعو وين البازوني نتاعو عندك une bibliothèque de كتب من هنا لجبس 340 كيلومتر من هنا الجبس كلهم معنا كلهم في وسط البازوني نتاعو. ايماجيني سو معنا جوست سو تروك لا من هنا معنا من تونس للصفاقس من تونس للجبس كله كتب وافيك تو سا معناها عنده في الباز دوني نتاعو. Il y a eu des rapports par rapport à ça sur ce que le chat, enfin plutôt on dit le chat GPT, mais l'IA, ce qu'elle pourrait ramener, quel est le bon terme للموجود توا في التوريزم باغ اكزومبل عطيني. Donc en fait le comportement des gens انت وليت انت مثلا في الفواياج دو نوس نتاعي عملت الفواياج دو نوس مشيت لوجت في جوجل بعد لو روتار كونساي نتاع عباد ايتترا. دونك effectivement c'était en 2006 d'ailleurs كلوا لي انت 2006 وتعمل الحكايه هذه. effectivement c'était voyage de noces تاعي عملته sur programmé كله كي بعد مشيت لاجونس دو فواياج كلها نحب هكا البلايص هذوما نحب نمشي لهم. En fait, dernièrement, je suis allé en Turquie pour visiter, pour comprendre un peu la Dawla al-Othmaniya, et ainsi de suite. Et donc, j'avais pas le temps. J'ai demandé à ma fille disons de regarder, de voir un peu. عطاتني quelques éléments. حطيت les éléments هذوما في ChatGPT وقلت له أمان زيدني حاجات أخرين خاطر احنا عندنا 7 قلت له راهو نحب نعمل بلايص بحذا بعضهم. عطيته le contexte عندي 2 adolescentes donc يلزمني بلايص فيهم هكا انستغرامابل شوية فيهم تصور تنجموا تصوروا ainsi de suite. Ils sont pas des influenceuses mais juste les photos pour elles. Donc عطيته قلت له راهو نحبوا فات ان بو دو كولتور نحبوا نفهموا اكثر الدوله العثمانيه ونحب نعمل كذا. وعطاني البرنامج مشيت عطيته لاجونس دو فواياج. بيان سور لاجونس دو فواياج elle a exécuté exactement معناها حتى كان بدلت فازات ما بدلتش حاجه كبيره mais elle a exécuté le voyage نتاعها. l'agence de voyage qui chef le guide touristique قال لي اكسيلون واحد عمر اللي ريت توريستيك راديكال اي معناتها قال لي عمر اللي ريت جيت معناها عمر اللي ريت ان بروغرام كي من هكا. قال لي شكون عمله لك هذا؟ قلت له فات بنتي وتشات جي بي تي زوز مع بعض. بنتي غارت من تشات جي بي تي قمت انا اكثر واحده تشبيك بابا. دونك effectivement les gens معناها هو سي ان انسايت معناها كليرمون فات المشكله نتاعنا في تونس في التوريزم مثلا برشا بلايص في العالم تمشي لفرنسا تدخل اجونس دو فواياج عندها 4 ولا 5 4 ولا 5 برودوي تحب تبيعهم. دونك لازمك وقت يجيك انسان باش يشري من عندك فواياج لازمك تحطه في لي 4 ولا 5 كاز هذوما. جو دي نابورت كوا 5 كاز ما تنجم تكون 20 كاز معناها كيلكو بار. كيف معناها هوني في تونس عندنا تدخل اجونس دو فواياج l'agent de voyage qui est devant toi ماهوش il est pas capable de te faire le programme.
il n'est pas capable de comprendre un peu les contextes نتاعك انت كvoyageur ou شنو les besoins نتاعك باش يعطيك انت شنو تحب. Et donc effectivement ce genre d'outil, ma Generative AI, il est capable de, comme une base de données de contenu énorme, il est capable de te faire le programme Kemel avec les heures bien définies, avec les restaurants اللي لازمك تمشي لهم ou avec chaque restaurant شنو اللي عنده. Et ça m'a pris تقريبا نص ساعة pour faire le programme quelque part. Quels sont les autres corps de métier حسب رايك اللي هما زاد باش يتمسوا / يستنفعوا من l'évolution هذه نتاع l'IA? Au fait, je risque de te choquer. Au fait, c'est tout. On a tous les secteurs d'activité. On est plus sensible que d'autres. Aujourd'hui, dans le diagnostic. Dans le diagnostic dans la médecine, etc. Effectivement, ça va énormément aider les médecins pour faire ça. En fait, l'éducation, نعطيك un insight qui est clair. Je pense que برشا عباد عندهم صغار وفهموا الحكايه انه معناها وقت تجي تقري صغيرك باش تعرف انت واخر وفات عندك كيما كلي فيو كوبل معناتها ما يعرف كل واحد شنو المشاكل نتاع الاخر ودونك ديكو انت عندك بوفوار عليه فيو كوبل سي با سيغتان عندك بوفوار على البارتنير. دونك معناها تولي عارك وتولي معناتها تفسد الريلاسيون كي باش تقري صغيرك. دونك وانت اون بلوس ما عندكش وقت و انسي دو سويت. دونك فايت شنو تعمل السوليوشن نتاعك انت عندك تهز اهل الذكر بروف اللي هو باش يجي لولدك يقريه يعمل له الفازه هذه ويشوف ان بو لو كونتكست تاع ولدك شنو اللي ولا بنتك شنو الحاجه اللي ماهوش ناقص فيها باش ينجم يصلحها وانسي دو سويت. وفات اليوم احنا معناتها بون انا شو بارتيزون دو لا تكنولوجي. عطيت لبناتي مثلا نهار معناتها عملت لهم ابونمون فيه ان بو دي فيديو كي بيرميت دو فير دابروندر ان بو البنات ان بو شنو معناها لو كونتكست نتاع الكور هذاك وكيفاش على خاطر كي يقراو في الكور ينوتي وما فما حاجات تفلت. دونك دوكو معناها يرجعوا للكور هذاك ويشوفوا شنو كذا. مي فات لو تروك سكو ما هذيك الفازه نتاع الابونمون ما مشاتش كيما يلزم. ما حسيت لي ريزولتا ديما البروف خير برشا من خاطر البروف يفهم الكونتكست نتاع الطفل وشنو لي بروبليم نتاعو ainsi de suite. La générative AI aujourd'hui, elle permet d'une manière très forte انه تعطي الكونتكست تقول انا je suis عمري 8 سنين tu dois m'expliquer voilà tu dois prendre un peu la main pour expliquer un enfant de 8 ans معناتها l'équation هذيا باش ينجم هو يفهمها وتعطيه des exercices autour de ça. Donc effectivement la générative AI aujourd'hui dans le contexte de l'éducation permet معناتها هو يلعب طفل هو يسأل في سؤال ماهوش il n'est pas passif يغزر في فيديو هكا يلعب ويسأل في سؤال والاخر يجاوب عليه. معناها effectivement cette relation de d'aller-retour va faire apprendre un peu les enfants les choses d'une manière assez intelligente. عشان نحن نقولوا في تونس عشنا صغار جوجل صغار الفيسبوك تعرفش نقولوا صغار تشات جي بي تي صغار ليا هو صغار تشات جي بي تي شوي معناتها خاطر تسمى شويه عليه سي لو باز. في بالك ما لازمكش تنطقها بالفرنسي ولا تشات جي بي تي فاش ننطق فيها انا مال اي ما لازمكش تنطقها بالفرنسي علاش عليه ترى قولها شا جي بي تي t'as pété. Oh my god, oh my god. Bon, moving on. Bon, je n'ai pas réalisé ça. Parlons de commerce. Ouais. نعرف اللي le grand sujet des années اللي فاتت يلزمك تاع التوب دو فونيل هذا والبوتم دو فونيل وما نعرف شنو. وديجا تنجموا ترجعوا الحلقه نتاع ساره لامين على الموضوع هذا حكينا شويه فيه. تنجموا ترجعوا على حلقه 152 نتاع امال جعيد بو بارلي دو لامباكت نتاع التكنولوجي او الجنزي على الحكايه هذوما. دونك سي توجور في الميم موفونس اي دونك هاد التوندونس نتاع توب دو فونيل باتوم دو فونيل يلزمك تعرف الكاستمر نتاعك كاستمر جيرني وكرويق هذاك الكل. قبل سيتي كله في بار l'humain et donc je suppose que maintenant ça va être fait par une simple analyse data grâce à l'IA.
C'est ça ce qui va se passer? هو من 2016 الحكايه هذه صار وهذا وفات سي معناتها دو بريديكتيف اي بازي سور لا داتا دونك بريديكتيف اي معناتها كيما اللي عملوا انستا ديب ils ont prévu comment le virus du corona il va évoluer donc c'est le predictive AI hein, c'est pas la generative AI c'est la generative AI c'est la création de contenu et au fait ça a commencé avec Facebook qui a concurrencé Google في الحكايه هذه avec ce qu'on appelle optimized CPM ou CPM اللي بكل كانت موجوده la notion هذه mais ما عادش موجوده خاطر optimized CPM c'est du CPM avec augmenté avec de la data donc du coup au fait l'analyse de comportement de l'internet etc ça fait longtemps اللي صايره الحكايه هذه ça fait نجم نقول لك من 2014 2013 معنا فيسبوك ميتا بدا يخدم على الحكايه هذيك وحنا في اكسس ça fait توا تقريبا فوق ال 14 سنه وحنا نخدموا على فيسبوك معنا من 2009 نخدموا على فيسبوك وعلى ميتا ولا شا ميديا وانسي دو سويت دونك البروبليماتيك هذه au fait نتاع كيفاش j'optimise le funnel de conversion ou ainsi de suite au fait elle est devenue au fait elle va devenir elle continuera en fait la data en fait elle est très importante elle continuera à exister et au fait elle sera augmentée par un autre challenge اللي هو generative AI اللي هو au fait احنا خدمتنا شنو fournir le bon message à la bonne personne au bon moment avec le bon produit هكا ولا خدمتنا معناتها on optimise معناتها الخدمه نتاعنا كل كيفاش نجم نعمل contenu le plus intéressant par rapport à la personne كيفاش نجم نعطيه le bon produit وقتاش نبعث له الcontenu هذا c'est customiser le message marketing على خاطر فما دي كليون اللي مازالوا بعاد في البروسيس داشا لازم هذوكم تقنعهم فما شكون اللي اقرب بروسيس داشا اي دونك الاقتناع نتاعهم سي ان ميساج ولا دوز سي سا برافو دونك فات اليوم il va la générative AI va augmenter cette partie-là avec des messages qui sont automatiquement générés pour les utilisateurs selon le contexte qu'ils sont en train d'avoir. Exactement. C'est au fait là où le challenge الكبير والقوي اللي ما باش تسمع عليه dans une année ممكن 6 شهور ممكن dans une année où fait Meta il a lancé ce genre de situation parce que fait نخدم برشا على الاستراتيجيه محمد اللومي معناتها خدمت برشا ومعروف في المارشي اني je suis un très bon stratège que ce soit comment utiliser la bonne utilisation de la technologie mais surtout كيفاش معناتها la technologie va évoluer وشنو هي المشاكل اللي نجموا يصيروا éventuellement donc اليوم les métiers في الميتي نتاع الادفرتايزر معناتها فما لا نوسيون نتاع لي كوبي رايتر واللي مازالوا ce sont des concepteurs plutôt que rédacteurs, des concepteurs de concepts, de concepts voilà de user journey. Et les hommes, ils vont donner ce contexte-là à des outils. Les outils donc ils vont générer du contenu, optimiser le bon moment, etc., pour créer plus de valeur et bien sûr d'ailleurs معناتها الحاجه اللي effectivement اللي قاعده جوجل قاعده تخدم عليها ولا bien avancé فما deux types فما advantage plus تاع جوجل تاع ميتا وعندك معناتها un autre outil c'est un autre outil de Google j'ai oublié le nom commercial نتاعو mais en fait il réussit plus ou moins à avoir une des performances dans l'achat média très fort en générant du contenu pour les utilisateurs d'une manière automatique. مش هذا نسموه l'inbound marketing. Alors, l'inbound, en fait, c'est oui, mais c'est pas de l'advertising, c'est pas de la publicité. L'inbound, c'est créer du contenu contextuel un peu plus long qu'une publicité à KO. Tous ces points-là qui sont importants. C'est ça. C'est pas un marketing targeté. C'est des frappes chirurgicales selon la position. J'essaie de reformuler. Un واحد تعرف على الماركة. وأن واحد إلى فيزيتي لا بوتيك وأن واحد ديجا يحب يشري أما يستنى في لا بون برومو là ce sont différents types de clientèle et donc حسب ما فهمت كلامك مش différents types de clientèle différents moments de funnel voilà خلينا différents moments et donc
اللي نعرفه انا سي كو الانباوند ماركتينغ يخليك تولي اللي هو يعرف البوتيك بركه تبعث ميساج سبيسيال اللي هو بور لونكوراجي ا فينير اللي ديجا يعرف البوتيك وزارها ما يستنى في البون مومون نتاع لا بون برومو تبعث له هو سبيسيالمون اون اوفر اللي هو باش يجي على السيت انترنت ولا يمشي البوتيك باش يشري. هذا هو سي سكون اون نوز ا دي بارابور c'est ce qu'on m'a dit par rapport à l'inbound marketing. On est bien d'accord. C'est ça l'inbound. Entre autres, mais en fait, le contenu, اللي موجود, c'est un peu plus développé que juste une publicité. شنو الفرق بينها وبين البوبليسيتي؟ البوبليسيتي c'est juste une bannière. C'est la publicité. Une bannière simple. هذاك سموه l'outbound. لا l'out كيفاش ننطق؟ نسيت. Outbound, voilà. Outbound marketing, c'est la publicité classique. Ouais. Mais en fait, classique, c'est one to many, c'est ça le challenge, c'est l'outbound, c'est de l'arbitre le col فرد وقت. Chez la bille. Mais l'inbound, c'est plus personnalisé, صحيح, أما ما يذكرش الماركة. il يستعملوها برشا لي شو اسمهم الاندستري فارماسيوتيك. يقول لك مثلا نصيحه كيفاش اليوم راسك ما يوجعكش, كيفاش يلزمك ترقد بالكدا ولازمك تاكل بالكدا ولازمك تشرب برشا ماء. Ça c'est de l'inbound marketing. C'est pas de la publicité. La publicité, c'est وقت اللي تدخل الفارماسي تلقى الدويره الصفراء نتاع الدواء نتاع حرابش نتاع راس ولا تلقى كذا غادي وين هذيك de la publicité. فهمت نعرفش كان فهمتني ولا واحده تمشي بالكونساي وكونتوني بلو ايفولوي والاخرى تمشي الببليسيتي يعني تمشي معناها بالكونتوني. Et c'est quoi le rôle d'un CRM dans tout ça? D'ailleurs, c'est quoi le CRM? وانا نقول لك حاجه نعملوا بوز وبعد باش نحلوا شويه الدوسي نتاع CRM. À tout de suite. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Pristini, School of AI. DigiClub. رجعنا معكم في خبرتي من الانترفيو مع محمد علي اللومي. Nous rappelons que Mohamed Ali Loumi est fondateur d'Access. Il a plein d'autres entreprises et notamment une entreprise qui vend du CRM. Et justement, قبل la pause, حكينا générative IA كيفاش on vend الناس معناها l'e-commerce etc. Et quelle est la relation avec كله مع le CRM. Déjà, أول question pour ceux qui ne connaissent pas le CRM, c'est quoi un CRM? CRM اسمه على جسمه سي كاستمر ريليشن شيب مانجمنت. اي وفات حتى لي برودوي تاعو ما عادش سي ار ام ولا كاستمر انجيجمنت يعني كيفاش جو نخلي الكونسوماتور نتاعي انجاجي افيك لا مارك. دونك حتى وفات النوميناسيون ماركتينغ تاع لي برودوي سي ار ام aujourd'hui devient de plus en plus orienté vers l'engagement. Mais c'est quoi le problématique en fait? C'est en fait on nous a remarqué que il y a plein de marques ils investissent de l'argent pour faire des campagnes, pour récupérer quelques datas. بعض les datas هذوكم ما عندهمش بلاصه اللي سنتراليزيو فيها les datas الكل. que ce soit retailer, que ce soit معناها des marques نقولوا احنا تاع FMCG يعني يغرط ولا اللي هو. Et donc du coup en fait donc معناها ريت الداتا هذيك presque يطيشوها. Alors que c'est une création de valeur. D'ailleurs, on a fait l'agence, à un certain moment, on a pris une décision d'avoir en fait l'événementiel. On a un département événementiel dont un seul but, c'est de récupérer la data dans les événements comme les نعملوا فيهم على خاطر les data comme c'est plus ou moins de l'or. Parce qu'en fait, on connaît un peu le comportement des gens à l'intérieur, on a شكون اللي كذا وشو اللي بعد ساعات نخدموا على des questionnaires في l'événement هذاك باش نجموا نعرفوا à peu près شو les besoins les needs تاع les clients هذوما. Donc en fait, le customer relationship management, c'est fait comment garder cette relation, cette flamme. أنا ديما نقول مش أنا ما تفهمني. C'est un dicton الحب يبلى كما تبلى الثياب. معناه ولا الإيمان يبلى كما تبلى الثياب. كيف la relation entre la marque et son ami, c'est mieux consommateur, t'as قدر شوية كي تقول le consommateur, son ami, il faut garder cette relation très étroite entre les deux. Et avec quoi? Avec بدينا بالسوشيال ميديا. ريت السوشيال ميديا c'est
plus ou moins un CRM des gens qui veulent, voilà, qui aiment la marque ou qui aiment le produit, ou ils veulent interagir avec cette marque-là, et donc les marques, tu fais les contenus, ou c'est à Facebook Meta de diminuer le taux, ou les tu atteins les consommateurs, ou ainsi de suite. Donc, le challenge, la réflexion, elle est ça, profonde, juste l'agence, c'est de se dire, la marque, they own their data. Ils ont يخدموا على الداتا نتاعهم ils ont يحاولوا باش ينجموا ils construisent sur un historique avec les clients نتاعهم qui ont commencé à le faire avec les cartes de fidélité, les points de fidélité, les retailers كبار كيما MG كيما Monoprix كيما كذا عندهم une base de données de clients mais ماهمش الكليونات الكل اللي عندهم donc هم تو خدمتهم الكل وتخمامهم الكل حتى يعملوا دي جو يقول لك انت ما عندكش كارت de fidélité ما تدخلش معايا في الجو donc يحاولوا باش ينجموا they know their customers, they know voilà يفهموا un peu le comportement de ces gens-là et quel est leur comportement. في الآخر بكل c'est quoi leur métier؟ احنا métier interne marketing يقعدوا بيدو c'est fournir le bon message à la bonne personne et au bon moment avec le bon produit. Et en fait cette technologie de customer relationship management ou la customer engagement, c'est effectivement d'encadrer ces clients-là pour faire du cross-selling, de l'upselling. معنا اليوم عندي un commercial pour vendre du B2B, عندي un commercial pour vendre pour une marque le produit هذا يخرج الكوميرسيال هذاك je vais pas perdre un peu l'historique نتاع مش فوند كوميرس مش عند السيد مش عند السيد الكوميرسيال نتاعي لا الفوند كوميرس عندي انا في لاجونس دونك دو كو ولا عند السيد اللي عنده البرودوي هذاك دونك يجي كوميرسيال واحد اخر يلقى l'historique كامل نتاع الماركه هذيك والبرودوي هذاك et donc finalement معناها l'upselling ou le cross-selling, il peut être refait ou fait d'une certaine manière très positive et avec un historique quand même. Donc bien sûr, c'est garder l'historique, mais surtout au fait, quelques automatisations, quelques process. Je vais parler au fait des process. Un des collaborateurs demande un élément, un collaborateur, voilà, un consommateur fait une demande à la haja bien spécifique fait le produit, un traitement derrière, donc c'est un peu d'automatisation, donc c'est un workflow, un peu d'automatisation, le produit les hash to be how, un traitement qui est derrière, juste je garde l'historique, un traitement et du workflow qui est derrière. Voilà. D'accord. Alors l'IA. Mais pour قبل l'IA عجبتني l'IA من قبل يا مثلا نعطي دي زيكزامبل واحد خذا كهرباء احنا نعرفوا ليزينغ سي 3 سنين ولا 5 سنين معناتها واحد خذا كهرباء يا 3 سنين 5 سنين التالي قبل ما يوفى ال5 سنين معناتها تقول له انت اش قولك كان تشري كهرباء اخرى ولا قاعد تجي في ال5 شهور الاخرانيين تعطيه كلكو فواتور اللي نجم يشريهم باش يبدل الكهرباء نتاعو ليزينغ باش يبيع الكهرباء هذيك ويشري كهرباء اخرى اتسيتيرا ما فما عطيتك ان دي زيكزامبل اللي نجم يصير في ليها اجوردي. Elle va contribuer d'une manière très simple de détecter العباد هذوما اللي نتاع الكراهه مثلا نتاع 5 شهور التالي و automatiquement تولي تبعث des messages c'est du workflow automatiquement تولي تبعث des messages sur les nouveaux produits les nouveaux challenges etc. Mais c'est pas uniquement ça. L'évolution n'est pas uniquement ça. L'évolution au fait كما احنا نقولوا en fait la generative AI au fait elle est en train de créer voilà elle va créer du contenu d'une manière automatique, selon l'historique, selon les données, selon le contexte du consommateur, selon plein d'éléments, donc plusieurs données. Finalement, cette discussion avec le consommateur, enfin l'ami, elle va finir par convaincre notre ami pour aimer notre marque et éventuellement devenir un ambassadeur et éventuellement acheter. Et donc la générative IA et le CRM They are hand in hand now. Mais tu n'as pas vu que Microsoft il a investi un $10 billion في OpenAI. Pourquoi حسب رايك انت؟ عنده un outil نتاع CRM
clairement un outil ERP et au fait il l'a nommé copilote et ce copilote là il est linké ce qu'on appelle Power Platforms les موجودين le Power Platforms Power BI Power toute la partie data et workflow on va dire éventuellement CRM ولا ERP. D'accord, très bien. Now it makes sense. باهي نحب نستغل وجودكم معنا pour réagir à un rapport أخرج مليهوش برشا من عند Gapta Media et donc le rapport اسمه The True Cost of Social Media Ads in 2023 et donc عملوا une analyse على le coût du CPM, le coût d'affichage, enfin le coût du sponsoring على les plateformes des réseaux sociaux. ماناش نرجع على tous les détails techniques, peut-être خلينا نرجع عليها un autre jour, mais فما حاجتين deux points saillants قعدوا لي في مخي et d'ailleurs باش نقراهم من الرابور هذا نحبك كتنجم تعمل petite réaction تفسر علاش. قالك the most expensive month for Facebook and Instagram ads is November. The most expensive day of the week for Facebook and Instagram ads is Friday. The most expensive week of the year for Facebook and Instagram is the 47th week. Not surprising, since it's the one that includes Black Friday. In fact, the top 5 most expensive weeks of the year all fall in November and December. However, we also see weekly jumps in CPM around week 12 between March 20th and 26th with an average etc., and within the week 28 between July 10 and July 16. On peut comprendre à la fin de l'année يطلع خاطر الموسم نتاع اخر العام كريسماس البرة بلاك فرايداي في نوفمبر راس العام etc. on peut le comprendre. Mais علاش فرايداي هو أكثر نهار غالي؟ سي نهار بتاع الويكاند يعني جاي ويكاند دونك دوكو جو سي دو انا كملت الجمعه تاع الخدمه تاعي جي با في البروغرام يلزمني نعمل البروغرام تاعي نشوف كيس كي افير في الويكاند اي دونك parmi les choses que je regarde parce que bon c'est Meta et le groupe Meta et la TikTok ولا كذا en fait ils deviennent de plus en plus des outils de vente à partir de 2017 2016-2017 ils sont devenus de plus en plus d'outils de vente, d'entertainment. Donc je regarde, parmi les choses que je regarde, c'est شنو الحاجات اللي صايرين في الويكاند هذا وشنو les éléments اللي معناها شنو باش يصير في الويكاند شنو les endroits اللي نجم نمشي لهم et donc je pose la question et معناها poser la question à TikTok directement moteur de recherche enfin ma génération TikTok بشوي خاطر مازلت في الانستغرام TikTok نتاع يتابيو موتور لا فما حاجه اخرى على تيك توك سي دوتر جور نفصلك على المارش والجولاي لا طلع فما حاجه نسيتها فما مارش ويك 12 مارش 20 to 26 وعندك ويك 21 ماي 2nd 22nd حتى الماي 28 وبعدها الويك 28 July 10th to July 16th. Et donc, je rappelle que ce sont des études sur une année, 2023 uniquement. Et effectivement, ça correspond plus ou moins à des vacances, éventuellement, ou à des éléments اللي يخليوا الإنسان يلوج أكثر. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Hein, c'est au fait وقت اللي تكون لا دوموند برشا ولوفر شويه الاسومات باش يقعدوا نورمال اما كي تكون لوفر برشا والدوموند شويه معناتها يولي وفات البري على برشا دونك دوكو هذاك علاش تلقى في بلاك فرايداي معناتها لوفر برشا ودوموند معناتها بون سي معناتها بلوس كو معناتها ماهيش كل ستيل حاجه كبيره معناتها ماهيش حاجه كبيره ماهيش معناتها لا دوموند نامباكت با لا دوموند نامباكت با مي باغ كونتر au fait في الاوقات هذوك سو سون دي مومون دو فاكونس et donc l'abed au fait ils sont à la recherche et donc ils يدخلوا يشوفوا et donc du coup au fait l'offre كيف تبدا معناها la demande تبدا برشا والoffre شويه زي كيف معناتها احنا نحبوا نمشيو للعباد هذوكم دوك شكون يعمل انشير اكثر هو اللي ينجم يمشي للعباد هذوكم donc du coup طلع في الانشير خاطر l'offre
l'offre برشا la demande برشا ou l'offre شوي. Est-ce que cela veut dire Eliane, si je veux lancer une ad, je dois inviter vendredi à Facebook, à Instagram? لا pas du tout. بالعكس ماذا بيك تمشي الفندردي ماذا بيك تسكر الجامعة كاملة تمشي الفندردي باسكو سي لا وي معناها وين فما الأغلى نمشي غاديك؟ وين فما الأغلى على ما احنا في المايند سيت تاعنا توانسة شوية كليستيل نمشي البلاصة الرخيصة. effectivement هذاك هو والله خمم تاع لا ايفيت خاطر ذاك الأغلى. لا على خاطر سي لا و فات لي جون ار ويلينغ تو باي. دونك وين فما الأغلى ساعتها نمشي نهار الجمعة. are willing to buy يعني عندهم قابلية أكثر باش يشريوا حاجات. وقت اللي عندك قابلية أكثر باش تشري حاجات ما باش يحط يده في جيبه باش يشري حاجات سي لا وفات لازمك تكون بريزون سينو فات كي باش تعملها في وسط الجمعة كلي بشوية ويلزم تكون لو موان شير بوسيبل وانسي دو سويت tu vas pas obtenir un ROAS intéressant un return on ad spending. D'accord. بالنسبة لتيك توك In 2023, the most expensive month for TikTok ads is December. اللي هي مفهومة خاطر وقت الكريسماس etc. Normalement. ورأس العام. With an average نعشنوها في CPM بالدولار. The most expensive day of the week for TikTok ads is Wednesday. Donc نهار الأربعاء carrément. With an average of such and such. The most expensive week of the year for TikTok is the 15th week, December 12 until December 18th, with an average CPM, etc. Donc, نهار الأربعاء أغلى حاجة عن تيك توك. TikTok en majeure partie, il n'est pas devenu encore un outil de vente. Donc c'est plus de l'entertainment أكثر حاجة. Et l'entertainment, on parle de branding en majeure partie. D'ailleurs, في TikTok في تونس, il n'y a pas de l'advertisement. ما تنجمش تعمل publicité في TikTok à partir من تونس. Jusqu'à maintenant, احنا ديما نغنغنوا عليهم, mais effectivement, يقول لك c'est pas un marché où je peux faire beaucoup de business et je préfère me concentrer sur les grands marchés, contrairement aux autres. Parce qu'en fait, ils ont pensé, ils pensent que l'outil نتاعهم n'est pas encore un outil de vente. Mais t'as موجود في تونس على خاطر c'est un vrai outil de vente. Donc Google موجود في تونس خاطر c'est un vrai outil de vente. Donc TikTok n'est pas encore présent parce que c'est encore معناها في الفونيل ملفوق بكل معناها branding awareness ولا consideration من interaction. ما فماش l'acte de vente مازال ماهوش معناتها ما تنجمش تشري معناتها à travers enfin il y a pas les produits nécessaires, quelques-uns mais n'est pas encore perçu chez les agences. ما عندوش les outils nécessaires باش ينجم يكون un bon outil de vente. تتوقع لي تيك توك مش يكون عنده فيوتشر الشوز اللي يكسر بيه فيسبوك؟ نقولوا احنا انستغرام الكونكورون نتاعو اللي بلوس انستغرام. خلينا نقولوا كسر انستغرام. يس. La perception que c'est un produit fait par les Chinois est موجودة الحقيقة. Il est l'algorithme نتاعو il est très addictif. il est extrêmement addictif. نجم تقول انت il peut il alimente chez nous au fait le dark side نتاعنا. انت مثلا شفت حاجه كل ستيل عجبتك وانت تعرف اللي هي ماهيش طياره برشا يولي هو يجبد لك كانت الحكايه هذوك دونك فات يخليك بلوز او موان دون لاديكتيف. تحب الحاجات معناها اللي يعطيك الحاجات اللي انت تحبهم ديما 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 ديما. علاش خاطر لا نوسيون دو ار جي بي دي في الصين ماهيش موجوده جمله. Il s'est rapproché un peu du monde occidental et les hauts ont des lois, t'as l'RGPD, t'as les data, t'as l'utilisation des data des personnes, etc. Et au fait, il commence, Instagram, il est très évolué sur ça. Et donc, du coup, Instagram, match, يعطيك كان الحاجات addictive, mais يعطيك حاجات t'as entertainment, t'as حاجات, plus ou moins, intéressantes, اللي تنجم tu peux construire عليهم. Donc, en fait, la perception, mais bien le consommateur, mais bien TikTok ou Instagram, elle est, pour l'instant, bien sûr, tout peut changer, parce qu'on a vu des géants partir comme AltaVista, comme Yahoo. Donc, en fait, la perception actuelle, c'est que Instagram, il a une longueur d'avance par rapport à TikTok
assez importante. Voilà. Il faut que TikTok puisse évoluer pour qu'il devienne moins addictif, plus dans la proactivité positive que l'addictif par rapport à la personne à Kao. C'est ça en fait le challenge. C'est un changement d'algorithme peut changer le comportement et la perception des gens autour de TikTok. في تونس حسب رايك باش يوصل هو الاخي ديجا بلاصتو ديجا خرجنا نحن لو شيفر فما au minimum 1 million d'abonnés actifs chaque jour في TikTok bien qu'on pense c'est entre 1 million et 3 millions par jour mais actifs par jour على الموبيل وعلى الفيكس c'est 1 million de Tunisiens chaque jour sur TikTok. حسب رايك باش يوصل يكسر انستغرام في تونس؟ شوف معناتها كيما قلت لك الالغوريثم اديكتيف معناتها ان سيغتان مومون وقت اللي تبدا surtout avec ce qui s'est passé en Palestine. اي استنى معناها كي تبدا انت اديكتيف معناها tu reçois tu es dans l'addiction باش تمرض نهار من نهارات تبدا dans l'addiction في quelque chose معناها screen addiction معناها ناخذوا النيفو الاولاني النيفو الثاني مثلا addiction autour de TikTok. À un certain moment tu te sentiras très mal et tu vas essayer de savoir, de comprendre pourquoi je vais mal. Et donc du coup, je vais essayer de corriger le fait d'être mal. Les enfants, adolescents ou صغار على الآخر ما يشقوش بروحهم. 25 ans, 35 ans, يبداو يشقوا بروحهم فوق 35 ans يشقوا بروحهم بالكدا. Donc تبدا تمرض تحس روحك تجبد روحك شويه وتفهم شنو المشكله بشويه بشويه تلقاها اللي هو سي سيت اديكسيون اللي كي ايتي معنا كيما دروغ كي ايتي ميز بار دي زوتي كيما تيك توك بشويه شويه تولي تقول جو دوا افيكتيمون شونجي ولا ليميتي لو نومبر طون وبعد بشويه بشويه تبعد عليها. Et c'est ça en fait المعادله الكبيره ما بين les algorithmes اللي ما يلزمهمش يكونوا très addictifs ou ils aiment يكونوا dans l'entertainment ou ils aiment يكونوا dans une situation positive. لكن مع اللي صار dernièrement الافير نتاع شو اسمها نتاع فلسطين على خاطر في ميتال يا يو tellement de censure على الكونتوني تيك توك يا لكن اقل quand même. Tu penses pas اللي باش يخلط هذا يخلي التوانسه والعرب je sais pas en général يولي فما ميفيونس اكثر envers Meta et tous les services de Meta et notamment Instagram ويقول لك هاي ارحمني من تيك توك وذاك ça va booster TikTok. Je n'ai pas, en fait, je peux pas, moi, j'ai pas la boule de cristal اللي نجم نقول لك je prédis ça لكن نعاود نرجع لك الكومبورتمون معناتها ان اوتي كي اديكتيف finalement باش يخسر هو معناها نعاود نفصل على البوان هذا من بعد فيت effectivement ميتا وانستغرام la situation elle était un peu catastrophique parce que قاعدين نحيو في لي كونت وديزو دي كونت معناها بالحق معناها je sens معناها ça que معناها ça ne m'appartient pas quelque part, ça ne représente pas mes valeurs. Donc c'est à moi, et uniquement moi, de comprendre, de savoir est-ce que je oui ou non, I switch off ou on autour. Je veux regarder, je veux suivre ce genre de news ou LLM. Donc il m'a quelque part fait perdre cette liberté-là et cette liberté-là. T'as les méta. ما تتشرش بالفلوس. À la méta, voilà, d'accord. Mais en tout cas, le futur nous le dira. Hein, si finalement il y aura un boycott ولا نقولش boycott ولكن هروب en masse أكثر التيك ولا plateforme X bien que ça m'étonne أنه X باش تزيد تطلع في تونس mais ça va être intéressant de voir les tendances dans les prochains mois. Si Mohamed Ali Loumi, fondateur de Access qui a aussi plein d'autres entreprises, c'était un plaisir de te revoir après plusieurs années et j'espère que on va se voir bientôt que ce soit في تونس soit la kharj Tunis pour parler de la technologie encore une fois et à l'échelle de l'évolution de cette générative AI dans le futur proche. مرحبا وليد avec un très grand plaisir. عايشك يا سيدي. DigiClub podcast. DigiClub podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, أقوى connexion لل very fiber people. Pristini, School of AI. DigiClub.